ug dinhi ning atong tulumanon. Inyong masayran ang kamaturan kay sa kamaturan. Malihog lang kung ang tubag kay sa kasulatan daghan na itong bubasa bahin sa nagdala ng Mateo 16. So, dili lamang sa inyong mga charts. Bisan kinsa nga charts, pwede na gamiton. Di ba? Daghan ang mga charts nga nagda niya ang bersikulo ha. Dili lamang sa inyong charts. Okay? Kana, nagpasabot na si Kristo, dili lamang sa Romanong Katoliko. Di ba? Mo na mga ira kung pagsabot, kung unsa gyud ibuot ipasabot sa laong nga pagsabot, doon na may daghan nga bersikulo nga bahin sa mga kasulatan nga nagpadayag gyud nga ang batong gitugtong repetido og kining bato mao na si Kristo. Kay kung ari ka sa mga charts, mogamit usab ana na mogamit usab ana nga bersikulo. Kung ana kun diyan ninyo, mo po'y gamiton nga bersikulo. Mo na nga maglibog ko og kinsa gyud ang matuod nga simbahan og mao nga gitukod gyud ni Ginoong Kristo. Mga maigmo haom gyud sa Mateo 16. Ay ang bato gud nga ang nasabtan sa kasulatan sa episode 20. Ang kanang episode 20 ba ang bato mo na si Ginoong Kristo. Mo na lang akong hanay og pangutana og mamalihog lamang ko kay di man gud ingon nga sa inyo nga chart bitaw. Mo na ako lang ikuan. Sige, og salamat. Okay, salamat kayo sa pangutana igsuono diha sa Mateo 16:18. Suntihan ko ikaw si Pedro. So kanang Pedro bro, bato na siya, meaning anak bato sad na, no? Nya si Kristo mao ang pamag-ang bato. Unya si Pedro kay tungod kay bato lig-on iyang tukuran. Ang tukuran ni Kristo lig-on. Mabitaw nabitaw sa kanta ang sikinsa nga naminaw sa mga punos sa Ginoo. 5:47 sa kuana. Nya karon bato ang tukuran aron lig-on. Unya daghang nag-claim sumala nimo, daghang nag-claim nga nagamit ni anang Mateo 16:18 tanan tingaling relihiyon bro, mga simbahan. Wata masay pa na tanan nag-claim nga sila ang gitukod nga simbahan diha sa Mateo 16:18. Di ba? Pero unsaon man nato pag-proof nga wa may ngalan? Diba? Way ngalan. Pero niingon din mga igsoon, kining Katoliko ba? Unsa may pasabot katong Katoliko? Makailapon tibuok kalibutan. Mukailap siya sa tanang mga nasod. Di ba? Mo nang universal ang Katoliko. So karon akong basahon mga igsoon para maklaro na to, nani sa Marcos kapitulo 11 bersikulo 17. Ningon din ha. Marcos kapitulo 11 bersikulo 17. Ningon din tira. 15. 16. 17. Ningon din Kunya gitudluan niya ang mga tao, nag-ingon ang Dios diya sa kasulatan, ang akong balay paganganlan o balay sa pagampo alang sa tanang mga nasod. So nagpasabot nga ang iyang balay ang puanan paganganlan o balay paganganlan atong tarong basa, paganganlan o balay sa pagampo alang sa tanang nasod. Kung sabi gipasabot atong Katoliko, tanang nasod lukop sa kalibutan, paganganlan o simbahang Katoliko. Kung saan ang balaya? At tumatawa, balay sa pagampo alang sa tanang nasod. So nagpasabot nga ang Katoliko mulukop man sa tanang nasod. So ang naklaro din nga kinahanglan ato mang ningon mas Kristo diya sa Lucas 10:26 nga kinahanglan di unsa man di ay nimo pagsabot ang kasulatan. So atong gisabot ang kasulatan karon nga nagpasabot nga ang simbahan paganganlan pagampo balay sa pagampo alang sa tanang nasod. Paganganlan og balay sa pagampo alang sa tanang nasod. So nagpasabot nga ang simbahan dahil ni Kristo magituko sa Mateo 16:18 simbahang Katoliko mukaylap sa tibuok kalibutan, magsukad sa Roma. Ang Roma igsoon dili kana kita Romano sa dugo kundi Romano sa pagtuo. Kay di man ta mga Romanon, Pilipino man ta. So ang ato lang gituan, ang atong pagtuo nagikan sa Roma mukaylap sa tibuok kalibutan. Kay piniling katawhan sa Dios ang Roma ug higugma. Roma kapitulo 1 bersikulo 7 ug 8. Sumali to bagso.
Sige, salamat na kayo sa inyong pagtubag mo na kay kiniglibog bitaw sa kana na. Kay mo bitaw isa ang uban maggamit lang sa ngalan ni Kristo para malamatupod. Dili sigud sila mo gamit sa mga bersikulo. Kay ang bersikulo gud iya guni sa Dios. Walay bisan kinsa nga makahimulos o makapanmasama sini gawas lang sa gipanayagan agi sa kabutlo ang katuyuan nganong nga kinahanglan gid nga ituyo ang pagtudlo sa kabubot o mahimong sikreto kini alang gini sa panakatanong. Salamat lang kayo sa inyong mga pangtanaw pagtubag. So, dugang paigsoon po ha. Ang simbahan gitukod sa 33 AD. Di ba? Unya, ang Biblia, dito, nahuman ang Biblia pag-compile ni atong 400 AD. So, 405 nahuman ang Biblia, gisugdan o compile ang Biblia, 398. Ha? Dito gisugod. Unya, karon, mo na nga walay masulat din sa Biblia nga simbahan yung Katoliko. Kaya naa na ang simbahan, unya gipanganlan ni ang simbahan ni Ignatius ni adto ng ulahing mga kapanahunan. Mauna nga dili nato mabasa sa Biblia nga aduna gyud simbahang Katoliko, pero aduna tay masabot nga ang balay alampuanan pagangandan ug balay sa pag-ampo alang sa tanang nasod, no? Kay kung nauna pa ang Biblia, no? Nauna pa ang Biblia, unya gitukod ang simbahan, siguro ko nga paganganlan gyud ang simbahan ni ining Biblia. Pero wahi man ang Biblia nga natukod na nabugna. So gauna man ang simbahan. So dili gyud nato. Ang ato lang pangitaon natong kamaturan. Okay ba? Salamat ba? Sige po. Kapag kumain pag yung punta na, palihog lang ang tubag, di ba? Daghan mo din eh. Kanang sa Juan, dili ba? Sa gisulat ni Juan sa Gipagayag. Doon na siya yung pito ka iglesia, o kining iglesia mo kining sigbihan. Di ka sa Episo, Esmeralda, Pergamo, Patero, Sardes, Pinamipria, og na rin siya. Mo kini ang pito ka iglesia nga gibilin, nagto, siguro sa palihog lang ang tubag nila. Mo na ang mga simbahan nga gibilin ni Juan, nga mailhan sa diha kung mabasa sa Gipagayag. Dito na siya nga church, pero wala ko masaya doon. Kung sa Diyos, ang buot ipasabot niya na nga klase nga, kung ungan o gingana nga pag-isalo kay giso na sa ton umuwi kang Episo, dili yun, wala doon sa mga igo, mahabisan unsa nga na doon. Pero simbahan yun siya, nga, dito ko yun, di sulat ganina ni Juan, nagto sa pito, kaibisang o, pagipanglusta ganina niya, nga, kaya mo ko talaga. So ang imong gihisgutan nga churches mabasa sa Revelation chapter 1. The 7 churches in Asia Minor. So matong imong pito ka iglesia gihisgutan, iglesia sa Episo, Laodicea, Philadelphia. So kanang iglesia existido sa unang panahon. So nagprueba na ang simbahan niadto pang 1st century nag-exist na. Ug ang iglesia gitukod ni Kristo dili daghan. Dili pa daghan nga grupo. Kanang churches mo nang gitawag ato nga mga Christian community nga nasakop sa usalang ka iglesia gitukod ni Kristo. Mo dito sa 16:18 ningon si Kristo, "You are Peter, upon this rock I will build my church." Ang gigamit ni Kristo sa grammar is singular, dili plural. So kanang churches sa ako nang giingon Christian community nga nasakop sa usalang ka iglesia gitukod ni Kristo. Sa sa Katoliko na ay parokya dito, na ay parokya dito sa lain nga mga lugar, na ay diocese. So pero nabilong ra sila sa usa ka simbahan. So dili bot sabton nga ang Baptist, Assemblies of God, Iglesia ni Cristo, Seventh Adventist nabilong na sa one church. Kay lahi-lahi man na sila nga simbahan. Usa ra gyud ka simbahan ang naglawig sa kasaysayan. Ug mao na siya ang simbahan nga Katoliko. Nganong Katoliko man, ang word nga Katolikos di ka na sa Grego, mabasa sa Roma 1:8. Epistes himon in katangilitai in holo to cosmo. So compound word man ng Katolikos, kata, holos. Mabasa na sa Roma 1:8. Kaya sa Roma, mukaylap ang pagtuo sa tibuok kalibutan. Sa Jerusalem gisugod ang origin, pero dito sa Roma kini ipakaylap. Mo nang sa Buhat kapitulo 23:11 ingon ng Ginoo, ingon nga nagpamatuod kamo kanako sa Jerusalem, kinahanglan nga mo adto usab kamo sa Roma. Nganong moadto man sa Roma? 1:8. Kay diha kaninyong mga taga-Roma masangyaw ang pagtuo sa tibuok nga kalibutan. Sa ato pa, ang Roma di ay ang naa sa plano sa Ginoo, sa iyang roadmap, sa iyang spotlight kung asa mo padulong ang simbahan from Jerusalem to Rome.
Og sumala sa World History by Arthur O'Brien, page 112, the headquarter of the true church founded by Christ were established at Rome. And until now, naapagihapon ng Roman Catholic Church. Disin na sa church, nagikad sa Jerusalem, na may adto sa Roma. Nahimo lang instrumentality ang Roma, na mahimong Katolika ang simbahan sa tibuok kalibutan. Kaya ang Roma kaniadto, lukop man sa tibuok kalibutan. Mao nang ang 7 churches in Asia under na sa Roman Empire. So kana nga simbahan, kung atong i-trace ang history, walain mao na ang simbahan nga Katoliko. Kay sumala pa sa Young Student Encyclopedia, mabasa nato nga for the first 1,000 years all Christians were member in one religion, and that religion is the Catholic Church. So wala gyud laing simbahan nga may isa sa history. Ang Protestante ng sugod 16th century. Ang tanang relihiyon sa kalibutan dunay sinugdanan. Saksi ni Jehovah 1872. Asa Tokura, Amerika, kinsay nagtukod Charles T. Russell. Baptist Church, kinsay nagtukod John Smythe. Kanusa 1609. Asa Tokura sa Inglaterra. Mormons 1830. Asa Tokura dito sa Utah, Amerika. Kinsay nagtukod John Smith. Seventh Adventist Church, kano sa Tokura 1863. Kinsay nagtukod Ellen Goldwhite, G.N. Andros, Joseph Bates, o si Iyabana, James White. Kano sa 1863. Iglesia ni Cristo 1914. Asa Tokura, Punta Santa Ana. Kinsay nagtukod Felix Manalo. Ang tanan nga mga pundok sa kalibutan, kung imong i-trace back ang ilang history, makita nimo ang ilang origin, kinsay nagtukod, asa gitukod, kanos gitukod. Durang Katoliko maon eh. Ang Katoliko giprubahan sa history nga ang nagtukod din si Kristo. Karon kon mobalibad ka, mo disprove ka sa kamatuoran nga dili si Kristo ang nagtukod sa Katoliko, ang bug-at na pangutana maon eh. Kung dili si Kristo ang nagtukod sa Katoliko, kinsang tawhana ang nagtukod sa Katoliko nga dili si Kristo. In my more than 10 years experience in this Bible exposition and in my more than 100 debates and dialogues with the Protestant pastors, ministers and evangelists, wa pagay nakatubag nako sa pangutana kung dili si Kristo ang nagtukod sa Katoliko kinsaman. So why tubag nga naman nagbuntaog ang kanatuoran nga ang Katoliko ang nagtukod si Kristo. Usa lang ang gitukod ni Kristo ug wa nay pagkahanaw nga naman. Nanumpa si Kristo. Pues Petros et superham Petram. Edificabo ecclesia mia et forte impere non prevalidon adversus iam. Nga bisan pa ang daghaan sa kamatayon, bisan pa ang imperno, dili kayo makadaog sa akong simbahan. Mateo 28:20. Pagaubanan ko kamo sa kanunay, hangtod nga matapos ang kalibutan. Unang makagarantiya kita ng simbahan nga gitukod ni Kristo. Anyo 33, diha kang San Pedro naglawig sa kasaysayan, wa maguba, nagpabilid hangtod og mao kana ang simbahan nga Katoliko, ang iyang structure karaan. Pangita og relihiyon diha ka Kristiyanos nang ilang structure sa simbahan makaraan. Ngadto ko sa Israel, ngadtong Abril. Ang structure sa Katolikong simbahan pareha gyud ini masimbahan karaan dinhi sa Bohol. Nga naman, wa may laing pinakakaraang relihiyon, Kristiyano, Katoliko, tinukod ni Kristo. So kung doon ay mo disprove nga dinukod ni Kristo, mo na akong challenge. Kung dili si Kristo ang nagtukod sa Katoliko, kinahanglan itudlo ninyo kinsang tawhana. Na magay nagtukod sa mga asosasyon na gagmay, ang mga Rotary Club na magani nagtukod, kanus na natukod, ang simbahan na bahinoon na Katoliko nga mao ang pinakadakong relihiyon sa kalibutan na di na hinoon pa makatudlo kinsay nagtukod ni ini. Diba? Ang tanan nga institusyon na nagtukod. So kung mo dinay mo nga dili si Kristo nagtukod, kinsa may nagtukod sa Katoliko? Kung wa mo itubag niya na nagpasabot lang nga ang nagbuntaog ka kamaturan dili kaya natong tulpugon nga sa tanang relihiyon ang Katoliko ragyod ang gitudlo sa mga historians pagitukod ni Kristo. Ang tanang tinuohan doon nagtaong nagtukod kanus sa gitukod asa Tokura.
mo ng kalahian sa Katoliko ug sa dili Katoliko. Ang Katoliko tinukod sa Dios nga nahimo nga tao. While ang mga nitoy hakaw nga pundok sa kalibutan nitukod lang mugna sa pagbasa-basa sa mga tao sa Biblia. Katumanan sa Mateo 24 3 hangtod sa 5 na sa ulahing mga adlaw manungha ang mga taong bitbiton ang ngalan ni Kristo aron daghan ang malinbungan. Dili maigo ang Katoliko niya na anuman. Ang Katoliko wala nitungha sa ulahing panahon. Diha nga ang Katoliko anyo 33 unang siglo pa na ana. Dili siya maigo ni anang mitungha nga nagdaha sa ngalan ni Kristo. Kay naa na siya sa unang panahon. Sunod pa ko tanong. Karon lain na pud nga pangutana. Dahil sa Episo 4:11, di ba? Nganong diha may lima kagasa gihatag ni Ginoong Kristo ug wala man nahatag sa uban nga simbahan. Nganong dun naman siya gihatag nga gasa nga moingon ta nga ang uban nga mga simbahan kuno gitapod lamang og tao. Apan kasagaran unsa man ay ang ubang mga church wala na mabanugay katungod sa pagsimba sa matuod nga Dios o diha na lang batanan diha sa inyong mga church nga imong gipaila karon nga mao magkagitapod ni Ginoong Kristo ug unsa may kalainan sa mga gasa nga gipili ni Ginoong Kristo before siya bikayag ngadto sa langit. Episo 4:11. Mamariyo lang kuno tuwag. Basahon natong bersikulo kung asa ni dapat gigasa. Dili lang katong basahon kung unsa ni nga mga gasa o asa ang purpose ni ining maong gasa. Ang mga gasa niya mao nga ang uban iyang gihimong apostoles. 12:26 sa unang Korinto, ang mga apostoles mao ang unang mga membro sa iglesia. So kini apostoles part ni sa iglesia gitukod ni Kristo. Ang uban mga propeta, Efeso 2:20, gitukod kamo diha sa mga propeta o sa mga apostoles retirado gihapon sa iglesia. Og ang mga tigsangyaw sa maayong balita, og ang mga pastor, og ang mga magtutudlo gihimo niya kini aron sa pag-andam sa tibuok katawhan sa Dios alang sa buluhaton sa Kristohanong pag-alagad aron motubo ang lawas ni Kristo. Unsa may lawas ni Kristo? Colosas 1:18, Christ is the head of His body, the church. Sa ato pa kining mga gasa, apostol, ebanghilista, propeta, tigwali sa may balita, pastor, gigasa ni sa Ginoo aron sa pagtabang sa paglambo sa iglesyang gitukod ni Kristo. Kung pastor ka, wala ka sa tinuod na iglesia gitukod ni Kristo, kadili ka gitumong diri ka gasa. Kaya ito mga klase ang pastor na may pastor nga nagsupak-supak tinuon sa lawas ni Kristo. Sulit ni sila mao. Kinsa man yung mga pastor din ang mga pare, pastor man na sila. Sa Amerika, kung may tawag sa pare, di man father, pastor man. Kay ang pare sila, kay naghalad sila sa halad. Pastor sila, kay sila man ang nagbalantay sa dakong parokya. Pastor karang yung pastor nga 50 ra yung gibantayan. Ang among pastor, ang among pare, isa ka pare 25,000. Na pastor magana inyo gamay ra mo. Labaw na among pare 15 pastora. Mao na ngawa magpasabot ngawa dinhi suti ang pare, ngawa nang pare kay kining tanang lima kagasa naa ni sa pare. Una, mga apostoles, pare sila dili. Pare. Gipadayag uno size. Mayingon si San Juan, gihimo kita sa Dios naging harian sa mga pare. Sa ato pa si Juan pare. Roma 15:16. Mayingon si San Pablo, ako nag-alagad ingon nga pare. So ang apostol mga pare, mga magsasangyaw. Ang pare magwali humiliya sa pulpito. So pare gihapon na. Ang pare pastor, ang pare ebanghilista, ang pare magtutudlo. So kining lima kagasa giusa ni sa pare. Ang inyong pastor, pero dili pare. Unsa man ang sa Biblia? 2 Pedro 2:9. Kinsa man ang gisugo sa pagwali. Unang Pedro 2:9. Mo na atong mabasa. Apan kamo mao ang piniling katawhan, ang harianong mga pari, ang balaang nasod,
gipili kamo sa Dios aron maiya o aron magsangyaw sa kahigulungang buhat sa Dios. Ang mga pari di ay maong gisugo nga magsangyaw. So katong Episo 4:11 nga ang gasa magsasangyaw, pari din ito mga dili kay pastor sa protestante. So kanang magasa diha giusa na sa katungdanan diha sa pagkapari, dili na kay pastor protestante, kundi pari na nga katoliko. Kay ang gisugo nga magwali sa kaluwasan dili pastor sa protestante. Nasa mabasa Salmo 100 ato basahon Salmo 132:6, ipasangyaw ko sa mga pari nga ako ang muluwas. Kinsay gipasangyaw ng Diyos ang muluwas? Pastor, pare. Ano nagsangyaw man na sila sa kaluwasan o masasubuan? Amot nila. Roma Kapitulo 10 versikulo 15, makawali ba ang tao gawas kung siya gipadala ang tubag dili? Sa ato pa kining pagwali, kinahanglan kang ipadala. Ang pangutana maone, kamong mga pastor, nagwali man mo, kinsa may nagpadaan ninyo? Moingon mo nga ang Dios, ang bugtong lang nga direktang gisugo sa Dios Amahan sa pagwali, way lain si Kristo. Asa mabasa? Lucas Kapitulo 4. Lucas Kapitulo 4 mo na ito mabasa. Kinsa ang direktang gisugo sa Dios na Amahan nga mawali? Basahon na ito. Lingon na itong Ginoong Kristo. Ang Espiritu sa Ginoo ani kanako, matod ni Kristo, kay ginihugan ako niya aron sa pagsangyaw sa maayong balita. Gipadala ako niya aron sa pagsangyaw. Si Kristo nagsangyaw man. Ngano nagsangyaw man si Kristo? Kay gipadala siya sa iyang Amahan. Unsa man si Kristo? Uba, Hebrew 3:1, si Kristo mao ang pangulong pare. Nganong nakasangyaw si Kristo? Kay si Kristo pare. Si Kristo lang ang direktang gisugo sa Dios na Amahan sa pagwali. Og natuman kini unya gilukot ni Jesus ang basahon. Giuli niya ngadto sa pinayalan og milingkod siya og miingon siya natuman karong adlaw ang nahisulat sa kasulatan. Sa ato pa dili ta pwedeng moingon nga gisugo ko sa Dios. Si Kristo lang ang direktang gisugo sa Ginoo. Ang mga apostol nganong nagwali dili tungod kay sila gisugo sa Amahan, kundi gisugo sila ni Kristo. Asa mabasa? Marcos Kapitulo 16. Sa babasa din unsay giingon sa atong Ginoo sa iyang apostol? Mo kini ato mabasa sa balaang kasulatan. Marcos 16:15 mingon atong Ginoo sa iyang apostoles, panglakaw kamo sa tibuok kalibutan o isangyaw kining maayong balita ngadto sa tanan nga mga tao. Ngano ang mga apostol nagwali kay gisugo sila ni Kristo. Karon wala naman si Kristo, wala naman ang mga apostoles, kinsa may mopadala nato sa pagwali? Tubag Buhat Kapitulo 13 versikulo 3, mao na niya magpadala nato sa pagwali. Buhat 13:1-3. Ang simbahan sa Antioquia, tiklot, ang simbahan sa Antioquia, unsa may gihimo na simbahan sa Antioquia? Versikulo 3, nagpuasa sila, nagampo o gipandungan sa ilang makamot si Bernabe o si Saulo o unya gipadala sila. Wa naman si Kristo. Kinsa na mo pada? Ang simbahan ang mo padala. Sumala sa Buhat 13:1-3 ang pangutana mo ulit. Unsa nga simbahan? Natural ang simbahan nga gitukod ni Kristo. Mauni ang mopadaan nimo aron mahimo kang authentic na preacher. Ang pangutana mo ulit, ang mga pastor nagwali. Unsang simbahan ang nagwali nila? Unsang simbahan ang nagpadaan nila? Baptist Church, tinukod ni Judge Mike. O na imong authority, nagipada ka sa magwali, tinukod ba ni Kristo? Dili, kay tinukod ni Judge Mike. Saksi ni Jehovah, nag house to house,
Kinsa may natuko na ng saksi ni Jehovah? 1873, Charles T.C. Russell. Dili na tinukod ni Kristo, mao nang kanang ilang pagsangyaw nga house to house, dili na balido. Piki na nga pagwalit. Kami, mga tahanan mo, nganong ka mo Brad Paul? Nagsangyaw-sangyaw malagi mo diha. Asa man mo authority Brad Paul? Subago na ito ni. Aro? Okay, pusit mo sa batan. Sige, okay. Napailas ako ang question. Kung tinuod nga kini mga pare na to karon, sila iyagid sa Dios. Yun sa niya pagsaway ang iyang mga katawhan kay sa 2 Timothy 3:6, di padala ang mga kaparian aron pagsaway pagbadlong sa iyang mga katawhan. Kung tinuod sila nga magbalantay sa mga karnero, diyon sa niya pagdumala ang iyang katawhan ug wala unta niya pagsagdi. Muna ni akong pangutana ug muna ay katapusan ng pangutana kung siya og dili lapon to kay kamatuoran nga ang iya gyud sa Dios musaway sa iyang mga karnero, kay ang mga karnero dili gyud pasagdan sa gihatan ug gipilan ngadto sa Dios. Kay ang Dios wala gyud siya magpadala sa iyang anak aron pasagdan ang katawo nga giluwas sa iyang anak. Mao na to ang pangutana ug nganong wala nila badunga ang iyang mga tao, nganong wala man siya badunga nga daghan man kayo ang gipilan nga dili na pud sa panahubog. Kay nga naman wala pud kumayo ng panahubog kung dili kay tawhanon naman nga kining tawhanon naman sa nga mura kalingaw, pero wala gyud na siya angay gyud kay nga naman wala gyud na siya kahit sumuti sa Dios. Dili po na inyong gilibot ng langit, kundi requirements ko na sa Dios nga gitugahan sa unsa man gitagang kagipilan, di ba? Gipilan ka, kung ikaw gipilan sa Dios, unsa imong buhaton? Bro, refine. Di ka inyong mabunagin. Ngayon kinala ba ka magbunagin? Ha? Dili na matuon ng tubag. Wala ko makilang sa inyong tubag. Kung niyan ka aron sa pagbugal-bugal sa inyong pagsuway o bigil gikan sa kawalingon imong kataon, wala ko makilang sa bagay. Kung wala ko makilang sa inyong mga tubag, di ko makilang sa bagay po. Salamat lang kayo, Brad. God bless. So as I said, doon ako napinding tubagonon ako, no? Nganong kami nagwali man me, asa may kikag authority. Ang among matubag ini maune si Padre Darwin Gitgano, mong among spiritual director, mao ang nagkomisyon namo nga magwali me. Apagutan na kinsa man si Padre Darwin. Si Padre Darwin giordinahan ni Bishop Alberto Oy. Dili si Bishop Pedroso. Bishop Pedroso. Kining si Bishop Pedroso giordinahan sa iyang sa obispo, kardinal. Kung mobalik ta sa iyang kinsa nag-ordin po sa nag-ordin niya, mobalik yun na Santo Papa. O kay mobalik dito, for example, si Bishop Abit Oy, kinsa may nag-ordin niya sa pagka-obispo, si Cardinal Luis Tagle. Kinsa may nag-ordin kang Cardinal Tagle, ang tubag si Bishop Felix Paz Perez. Kinsa may nag-ordin kang Bishop Paz Perez, ang tubag si Archbishop Rufino Santos. Kinsa may nag-ordin ni Archbishop Rufino Santos, ang tubag si Pope John Paul XXIII. O kana siya maumana ang unbroken, uninterrupted light of succession, kubalik pa na kang Peter. Isa may nag-appoint ni Peter, si Kristo. So ang atong authority nagkadina kung sa kurente pa ni sa imong balay, mobalik kita sa napokor. So naatay koneksyon ngadto gyud sa apostolic times o mga apostolic leaders. Mato ta sa iyang giingon. Ngano man nga ang mga pari mao man sila ang gisugo. Nganong wa man sila mamadlong. Sige, magsimba sa Katoliko, bro. Sige, magsimba. Wala mo na wa kay balong gibadlong. Human sa misa, ang pare mohatag sa iyang bendisyon. Mo nang gitawag iti misa es. Diha nag-derive ng word na misa. Ang pagpada sa mga maninimba sa pare mo na pare nga nahuman naman ang santos na misa, lakaw kamo, ipaambit ninyo ang gugma o ang kalinaw ni Kristo.
mo na gitugon sa pare panahon sa pagsimba, wala gay mo yun ang pare nahala kay nahuman naman tagmisa, lakaw na mo dito, pag inom na mo tanduay, pag adto mo sa madyong karong hapon mato mo sa manabong mo. Wa gyud na sugo sa pare, kagawasan na sa matag tao, nagipili niya ang dili maayo. Manubag sila sa Ginoo, basta ang pare musimba ta, iyag yung iwali kung unsa ang naa sa ebanghelyo. Wala ta tudloy nga magdinautan, kita na ang manubag sa Ginoo kung nagbuhat tag dautan, meaning wala ta mosunod sa ebanghelyong giwali sa pare, kay ang pare nagtugon nato nga pagpauli dad-a ang gugma o kalinaw ni Kristo. Wala may tudloy nga magdinautan. Problema na sa Katoliko kung nagdinautan siya ug manubag siya sa Ginoo, apan bisan pa niya na dili makabungkag sa kamatuoran na dili na kini ang katawan sa Ginoo kay naidautan. Jeremias 5:26, sa may giingon, daghan dautan sa akong katawhan. Salamat pa din sa ibang time. Unsa giingon sa Ginoo? Daghan dautan sa akong katawhan. Kinsa daghan dautan? Kita kuno makatoliko. So kita di ay makatoliko, ang katawhan sa Ginoo. Palakpakan nato Ginoo. So bisan pataliwa sa pagkadautan sa Katoliko, nakatabang hinuon mo pagpruiba ng Katoliko di ay ang tinuod na katawhan sa Dios, kang giangkon sa Dios na iyang katawhan kana amang daghag dautan. So no matter kung naay dautan nga Katoliko, unsa may giingon ni Jesus? Mateo kapitulo 9 versikulo 13, mingon ang atong Ginoo, non inim bucare ustos sed peccatoris. Miyan niya ko sa kalibutan, dili aron pagitaon ang mga matarong. Miyan niya ko sa kalibutan, kay pagitaon nako ang mga dautan. Kinsa gianis ni Kristo? Ang mga dautan nga Katoliko nga magbag-o na unta sa ilang kinabuhi. Palakpakan nato Ginoo. Ngayong gabi, dalaygo ng Dios, o karong Martes, October 10, doon ay debate na po din nining lugar alas 4 sa hapon, October 10, karong Martes. Ako pong ipaibalo nga si Father Darwin muanhi na to, muuban na to karong October 23. No, sa Lunes yapon na siya, third ba na? Third Monday of this month. Fourth na na? Fourth na naga? Basta kay nana di ano, so ato lang may basog ba namoy mga questions o mga importante nga mapamahayag unsa po ning ato ka Catholic faith. Nas pa rin Darwin makatubag ninyo ni ana. So daghang salamat mga igsoon niya. Ato kining pupuson sa hamubo nga pag-ampo, no? Sa ngalan samahan sa Anak sa Espiritu Santo. Amen. Langit po ng mga mahal, salamat ining kagabion nga kami nakapamantala sa pagtulunan nga imong gitukod diha sa simbahan Katoliko. O Dios, wala kami mahimo kung wala gayud ikaw nga mapataliwala ka namo. Salamat usab sa among mga kaigsunan na mga ana nga nahibulag diha sa simbahan diha sa usa ka turil nga naa sila nangita usab sa kamatuoran. O Dios, tabangi ang mga katawhan dinhi nga nanginabuhi naninda na mga habal-habal drivers, mga tricycle drivers, tanan nga nanginabuhi nining lugar. Bendisyon niya sila o Dios, bubuhi sila sa tanang mga grasya nga imong padagay day diri kanamo. Hatagi sila kalinaw sa ilang pagbiyahe ug kalinaw usab sa ilang pamilya. O Dios, kung aduna man gani nagmasakiton kanamo, hikapa gikan sa ulo ngadto sa palapa. Nahatagan mo silang kahupayan sa ilang gibati nga kasakitan. Kung aduna man gani po yung mga sakit sa kalab, Lord, pasaylua sila sa ilang mga sana. Kung kining tanan among gipangayog gipasalamatan, pinaagi sa imong bugtong anak na among Ginoong Jesucristo uban sa panabang sa papangama sa mahal na Birhen Maria, sa tanang mga anghel o mga santos sa langit. Amen. Kumaya samahan sa Anak sa Espiritu Santo, ngayon sa sinugdan karon sa gihapon sa mga katuigan nga tanan. Amen. Sa ngalan samahan sa Anak sa Espiritu Santo. Amen. God bless us all. Ug inyo nang nabati ang mga kamatuoran dinhi ning atong tulumanon. Kay usay kamatuoran. Ako lang hinaot nga daghang kamog lakatunan. Daghang salamat.